పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ నుండి రాజుల మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 4వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും രാജാക്കന്മാരുടെ 1ാം പുസ്തകം 2ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4ാം വാക്യം നാം വായിക്കാം. అప్పుడు నీ పిల్లలు తమ ప్రవర్తన విషయములో జాగ్రత్తగా నుండి నా ఎదుట తమ పూర్ణ హృదయముతోనూ పూర్ణ మనస్సుతోనూ సత్యమును అనుసరించి నడుచుకుని ఎడల ఇశ్రాయేలీల రాజ్య సింహాసనం మీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా నన్ను గూర్చి ప్రమాణము చేసిన మాటను స్థిరపరచును. നിന്റെ മക്കൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ എന്റെ മുൻപാകെ സത്യമായി നടന്ന് തങ്ങളുടെ വഴി സൂക്ഷിച്ചാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജസ്ഥാനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ ഒരു പുരുഷൻ നിനക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുകയില്ല എന്ന് യഹോവ എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു. చదవబడిన లేఖనం కొరకై ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని విందాం. വായിച്ച വേദഭാഗത്തിനെ ഓർത്ത് നാം പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാം. సర్వాధికారి అయిన మా ప్రియ ప్రభువా, అద్వితీయ సత్యదేవుడవైన మా దేవ, మీ ఘననామమునకు వేలాది వందనములు, కోటాను కోట్లు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. സർവാധികാരിയെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സകല സ്തുതികൾക്കും സ്തോത്രങ്ങൾക്കും పాత్రనాయ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തోత్రం ചെയ്യുന്നു. మమ్మల్ని ఎంతో ఎక్కువగా ప్రేమించిన మా ప్రభువా, మా కొరకు ప్రాణం పెట్టి మరణించి తిరిగి లేచిన ముక్తి ప్రదాత మీకు స్తోత్రం. ഞങ്ങളെ അളവിൽ കൂടാതെ സ്നേഹിച്ചു, മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കായി അങ്ങയുടെ മകനെ മരിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് സ്നേഹിച്ച സ്നേഹത്തിനെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു. మీ దివ్య వాక్యములో నుండి కొన్ని విషయాలు మేము ధ్యానము చేయనట్టుండగా మీరు మాతో మాట్లాడండి. അങ്ങയുടെ തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. ప్రతి విషయంలో మీకెంతో మహిమ మేము ఆపాదించడానికి మమ్మను సిద్ధపరచమని కోరుచు, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങേക്ക് മാത്രം മഹത്വം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് మా ప్రభువు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున వేడుచు ఉన్నాము తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്നു పరమపిതാవే. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, మనం చదువుకున్న దైవ గ్రంథములో నుండి దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోనుకు కొన్ని సూచనలు అందిస్తూ ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాం. നാം വായിച്ച ഈ വേദഭാഗത്തിൽ ദാവീദ് തന്റെ മകനായ ശലോമോനോട് ചില ആലോചനകളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു. ఆ క్రమంలో 4వ వచనములో నీ పిల్లలు తమ ప్రవర్తన విషయంలో జాగ్రత్తగా నుండి అనే మాట చెప్తా ఉన్నాడు. ആ തുടർച്ചയായി നാം ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോൾ നിന്റെ മക്കൾ എന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ജാഗ്രതയുള്ളവരായി ഇരുന്നാൽ എന്ന് പറയുന്നു. నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, నీ పిల్లలు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. നീ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം, മാത്രമല്ല നിന്റെ മക്കളും ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. ప్రతి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ഓരോരുത്തരും അതിൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. ఏ ఏ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలో సొలొమోనుకు దావీదు చెప్పినట్లే దేవుడు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు ఎన్నో జాగ్రత్తలు చెప్పారు. ശലോമോൻ ദാവീദ് തന്റെ മകനായ ശലോമോനോട് ജാഗ്രതയായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ പിതാവായ ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെയും జాగ్రత్తగా కార్యങ്ങളെ కురిచి కడన నాളുകളിൽ సంసారిച്ചു. ఆ తరువాత పౌలును ప్రభు ప్రేరేపించగా పౌలు కూడా ఎన్నో జాగ్రత్తలు తనతోటి వారికి, దేవుని సంఘానికి, పరిశుద్ధులైన వారికి ఎన్నో జాగ్రత్తలు తెలియజేసినట్లు చూడగలం. അത് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവനായ അപ്പോസ്തലനായ പൗലും തന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും സഭയ്ക്കും വേണ്ടി జాగ్రత్తగా కార్యങ്ങളെ കുറിച്ച് എത്രയോ കാര്യങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് നാം ചിന്തിച്ചു. ఏ ఏ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలో కొన్ని పౌలు మాటల్లో కూడా మనం చూద్దాం. ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നാം ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ പൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 16వ వచనం.
എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ అక్కడున్న మాట అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకొనున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి అన్నాడు. നാം എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നാം അജ്ഞാനികളെ പോലെ അല്ല, നാം ജ്ഞാനികളെ പോലെ നടന്നുകൊള്ളണം എന്ന് വായിക്കുന്നു. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో వ్రాయబడిన మాట అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్త అన్నాడు. అంటే നാം ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത జ్ఞానులంటే ఎవరు, అజ్ఞానులంటే ఎవరనే ప్రశ్న మనకు వస్తుంది. അവിടെ എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൽ ജ്ഞാനം ഉള്ളവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് ആരെന്നുള്ള കാര്യം നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. ఈ విషయాన్ని బాగా పరిశీలన చేసి జాగ్రత్త పడాలి. ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നാം ഒരുങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. ఏంటి జాగ్రత్త అంటే సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి, అది జాగ్రత్త. ജാഗ്രത ഏത് കാര്യത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്തെ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ ജാഗ്രതയുടെ ഒരു കാര്യം. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం జాగ్రత్త, సమయాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకోవడం అజాగ్రత్త. നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തെ പ്രയോജനമുള്ളതായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാഗ്രതയും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്തെ దుర్వినియోగం ചെയ്യുന്നത് అజాగ్రత్తയുടെ ഒരു లక్షణമായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. కానీ మనలో ఎంతమంది మీ సమయాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాం? നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്തെ എത്ര പേർ നാം അതിനെ జాగ్రత్తയുള്ളവരായി ఉపയോഗിക്കുന്നു? ఈరోజు చాలా మంది అండి సమయాన్ని వృధా చేసేస్తున్నారు. ఈ నాളുകളിൽ എത്രയോ ജനങ്ങൾ చాలా సార్లు సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నాం అనిపిస్తుంది. ഈ നാളുകളിൽ എത്രയോ ജനങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തെ വ്യർത്ഥമായി കഴിച്ചത് ഈ നാളുകളിൽ ധാരാളമായ ജനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. కనుక అలాగున మనం ఉండకుండా సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునే వారంగా మనం ఉండాలి. ఇక రెండవది, తిమోతికి వ్రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 15వ వచనం. അതുപോലെ തിമോത്തിയോസ് എഴുതിയ 2-ാം ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം വേഴ്സെങ്കിൽ 15. ఓకే 15వ వాక్యం. దేవుని ఎదుట యోగ్యునిగాను, సిగ్గుపడనక్కరలేని పనివానిగాను, సత్యవాక్యమును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను, సరిగా విభజించువానిగాను నిన్ను నీవే దేవునికి కనపరుచుకొనుటకు జాగ్రత్త పడుము అన్నాడు. സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ సూక్షిക്കുക. చూసారా, ఇక్కడున్న దేవుని వాక్యములో నిన్ను నీవే దేవునికి కనపరుచుకొనడానికి జాగ్రత్త, దేవునికి కనపరుచుకోవడానికి జాగ్రత్త. ఎలా కనబడాలి దేవునికి? ഈ വാക്യത്തിൽ നീ ദൈവത്തിന് മുൻപായി നിന്നെ കാണിച്ചു കൊള്ളുവാൻ നിർത്തുവാൻ നീ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം. ദൈവത്തിന് മുൻപായി നിർത്തുവാൻ దేవునికి మనం ఎలా కనబడాలి? ദൈവത്തിന് മുൻപായി നാം എങ്ങനെ കാണപ്പെടണം? యోగ్యునిగా కనబడడానికి జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. നാം യോഗ്യന്മാരായി കാണപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. మరి మనలో యోగ్యత ఉందా, అయోగ్యత ఉందా, జాగ్రత్త ఉందా, అజాగ్రత్త ఉందా? ఇప్పుడు మనం పరీక్ష చేసుకుంటే మన మనస్సాక్షి మనకు చెప్పుద్ది. നാം ദൈവത്തിന് മുൻപായി യോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കുന്നോ, കൊള്ളാകുന്നവരായിരിക്കുന്നോ, കൊള്ളരുതാത്തവരായിരിക്കുന്നോ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാകുന്നു. కాబట్టి దేవుని ఎదుట యోగ్యులంగా ఉండాలి. ദൈവത്തിന് മുൻപായി നാം കൊള്ളാകുന്നവരായിരിക്കണം. రెండవది పనివానిగా ఉండాలి. పనివానిగా. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മുൻപായി താഴ്മയുള്ളവരെ, പണിയുള്ളവരായി കാണപ്പെടണം. మూడవది
సత్యవాక్యమును సరిగా ఉపదేశించువానిగా ఉండాలి. മൂന്നാമതായി സത്യവചനത്തെ ശരിയായി ഉപദേശിക്കുന്നവരായി നാം കാണപ്പെടണം. ఏమండి ఈ 3 విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നാം ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. ఒకటి యోగ్యుడిగా ఉండగలుగునట్లు, ഒന്ന് 2 పనివానిగా യഥാർത്ഥമായിരിക്കണം. ఉండగలుగునట్లు, രണ്ടാമതായി നാം സേവകനായിരിക്കണം. 3 సరిగా ఉపదేశించే వారిగా ఉండగలుగునట్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. മൂന്നാമതായി ശരിയായി ഉപദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. చూసారా ఎంత తేటగా చెప్తా ఉన్నాడు. എത്ര വ്യക്തമായി സ്പഷ്ടമായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു. ఇక తరువాత ఏ విషయములో జాగ్రత్తగా ఉండాలో తిమోతికి వ్రాస్తూ మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో చెప్పాడు. ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം തിമത്യോസിന്റെ 1ാം ലേഖനം 4ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13ാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. నేను వచ్చు వరకు చదువుట యందును, హెచ్చరించుట యందును, బోధించుట యందును జాగ్రత్తగా ఉండుము. ఇక్కడ ഞാൻ 3 വരൂ విషయాలలో జాగ్రత్త. ഇവിടെയും 3 കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രതപ്പെടുവാൻ പറയുന്നു. ఇందాక 3 విషయాలలో జాగ్రత్త. యోగ్యునిగా, పనివానిగా, సరిగా ఉపదేశించేవానిగా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. അവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ നാം കണ്ടു. യോഗ്യനായും അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായും മാത്രമല്ല നിന്നെ കൊള്ളാകുന്നവനായി നിർത്തേണ്ടത് ജാഗ്രത. ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ വായന, പ്രബോധനം, ഉപദേശം. ఇక్కడ ఏ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి? చదవటంలో జాగ్రత్త, హెచ్చరించడంలో జాగ్రత్త, బోధించడంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ ജാഗ്രത. ഒന്ന്, വായിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം, പ്രബോധിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം, ഉപദേശിക്കുന്നതിലും ജാഗ്രതയായിരിക്കണം. చదవటంలో జాగ్రత్త అంటే చదివేటప్పుడు మనకు అనుకూలంగా చదవకూడదు. ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చదవాలి తప్ప మనకు అనుకూలంగా చదవటం అది అజాగ్రత్త అవుద్ది. അവിടെ ജാഗ്രത, വായിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് വായിക്കാതിരിക്കുക അത് അജാഗ്രതയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാകുന്നു. హెచ్చరించడంలో జాగ్రత్త. അവനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം. ఎందుకు హెచ్చరించడంలో జాగ్రత్త అంటే എന്തുകൊണ്ട് സൂചന കൊടുക്കുന്നതിൽ നാം ജാഗ്രതയായിരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ఎదుట వాళ్ళని హెచ్చరించే ముందు మనలను ఎవరు హెచ్చరించకుండునట్లు మన జీవిత సాక్ష్యం సరిగా ఉండాలి. అప్పుడే ఎవరు మనలను హెచ్చరించరు. మనము హెచ్చరించిన దానికి విధేయత చూపిస్తారు. നാം ഒരാളെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപായി നമ്മിൽ ആ കാര്യം ശരിയായിരിക്കണം. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ തിരുത്തി കൊണ്ടുവരുവാൻ അത് പ്രയോജനമായിരിക്കും. మూడవది బోధించుట యందు జాగ్రత్త. బోధించుట యందు జాగ్రత్త అంటే చుట్టుప్రక్కల వాళ్ళు ఎవరైనా మనల్ని కిందకి లాగేస్తారేమోననే ఉద్దేశమా? నో. ബോധിക്കുന്നതിൽ നീ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉള്ള ബോധന കൊടുക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രതയെ അതല്ല. ఎందుకంటే బోధించుట యందు జాగ్రత్త అంటే ముందు మనము బోధించే ముందు మనము మన బ్రతుకు సరిగా ఉండి అప్పుడు బోధించాలి. అప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉన్నట్టు లెక్క. നാം ബോധിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രബോധിക്കുന്നതിന് മുൻപായി നാം നമ്മെ ശരിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ബോധിക്കുന്നത് അത് ബോധിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രത വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. కనుక బోధించుటలో జాగ్రత్త అంటే బ్రతికి బోధించాలి. നാം നടന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രബോധിക്കണം. బోధించుటలో జాగ్రత్త అంటే మనం ఏదైతే పాటించామో దానిని బోధించాలి. మనం పాటించకుండా బోధిస్తే అది జాగ్రత్త కాదు. നാം ബോധിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ഏതെല്ലാം ചെയ്യുന്നോ അതിനെ പറയണം. ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളെ പ്രബോധിക്കുവാൻ പാടില്ല. అర్థమైందండి? కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఏ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలో బైబిల్ గ్రంథం చాలా స్పష్టంగా తెలియచేస్తుంది.
അതുകൊണ്ട് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജാഗ്രത ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം കർത്താവിന്റെ అదే పత్రిక 4వ అధ్యాయం 16వ వచనాన్ని మనం చదివితే നാം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ജാഗ്രത ആയിരിക്കണം കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. నిన్ను గూర్చియు నీ బోధను గూర్చియు జాగ్రత్త కలిగి ఉండుము. നിന്നെ കുറിച്ചും നിന്റെ ഉപദേശത്തെ കുറിച്ചും നീ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. నిన్ను గూర్చి జాగ్రత్త, నీ బోధను గూర్చి జాగ్రత్త. నిన్నే కురిచి నీ జాగ్రత్తయాയിരിക്കണം, నిന്റെ ఉపదేశത്തെ കുറിച്ചും നീ జాగ్రత్తయాയിരിക്കണം. ఎంతో మంది జీవితాలు బోధకు తగ్గ బ్రతుకు లేక వేలు పెట్టుకొని చూయించుకునే పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి. అంకిల్ ప్లీజ్ రిపీట్ అంకిల్. ఎంతో మంది జీవితాలు బోధకు తగ్గ బ్రతుకు లేక వేలు పెట్టుకొని చూయించుకునే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. എത്രയോ ജനങ്ങൾ ഉപദേശത്തെ കേട്ടും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ശരിയാക്കാതെ താങ്കൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ നാം കാണുന്നു. చాలా మంది కొంతమందిని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు చెప్తున్నారు కానండి ఏది చెయ్యరు, అయిపోయింది సాక్ష్యం. జాగ్రత్త లేని వాడని అర్థం. ജാഗ്രത ഇല്ലാത്ത ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചാൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയും, അവർ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല, അവർ അജാഗ്രതയുള്ളവരെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. మరి జాగ్రత్తకు అర్థం ఏంటంటే వారు ఏదైతే చెప్తున్నారో అదే బోధిస్తున్నారండి అని చెప్పడం మంచి సాక్ష్యం. ജാഗ്രത ഉള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ എന്തെല്ലാം പറയുന്നോ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നോ അത് തന്നെ അവർ പറയുമെന്നുള്ളത് അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നല്ല സാക്ഷ്യമായി നാം കാണുന്നു. మరొక విషయాన్ని మనము ఆలోచన చేసినప్పుడు മറ്റും ഒരു കാര്യത്തെ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 11వ వచనం. ഹെബ്രായ ലേഖനം 4ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇന്നൊരു കാര്യത്തെ കാണുന്നു. కాబట్టి అవిధేయత వలన వారు పడిపోయినట్లుగా మనలో ఎవడునూ పడిపోకుండా ఆ విశ్రాంతిలో ప్రవేశించుటకు జాగ్రత్త పడుము. അതുകൊണ്ട് ആരും അനുസരണക്കേട് കൊണ്ട് വീഴാതെ സൂക്ഷിപ്പാൻ జాగ్రత్తయాയിരിക്കണം. ఇక్కడ విశ్రాంతిలో ప్రవేశించుటకు జాగ్రత్త. നാം വിശ്രാന്തിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ జాగ్రత్తయాയിരിക്കണം. కొంతమంది అవిధేయత వల్ల అజాగ్రత్త వల్ల వారు పడిపోయారు, అలా మీరు పడిపోవద్దు అని చెప్తా ఉన్నాడు. ചില ജനങ്ങൾ അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം ജാഗ്രത ഇല്ലാത്തത് മുഖാന്തരം അവർ ആ വിശ്രാന്തിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഇരിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. కనుక మనలో ఎవడునూ పడిపోకుండా విశ్రాంతిలో ప్రవేశించడానికి జాగ్రత్త. విశ్రాంతిలో నిత్య జీవములో ప్రవేశించడానికి జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలని చెప్తున్నాడు. വിശ്രാന്തിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിത്യജീവനിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ జాగ్రత్తയുള്ളവർ ఇరికണമെന്ന് పరిశుద్ధాత్మ പഠിപ്പിക്കുന്നു. మరి ఎంతమందిని జాగ్రత్త కలిగిన వారముగా ఉన్నాం ప్రియులారా? మనం എത്ര പേർ നാം జాగ్రత్తയുള്ളവരായി ഇരിക്കുന്നു? ఎంతవరకు జాగ్రత్త కలిగి ఉన్నాం? ఎంతమందిని జాగ్రత్త కలిగి ఉన్నాం? ఎంతవరకు జాగ్రత్త కలిగి ఉన్నాం? మనలను మనము స్వపరీక్ష చేసుకోవాలి. നമ്മെ നാമേ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര പേർ നാം ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു, ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നാം ജാഗ്രതയായിരിക്കുന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొనుటంలో జాగ్రత్త. നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്തെ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം. యోగ్యునిగా కనపరుచుకొనుటలో జాగ్రత్త. നാം നമ്മെ യോഗ്യരായി കൊള്ളാവുന്നവരായി കാണിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം. పని చేయుటలో జాగ్రత్త. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. సరిగా ఉపదేశించుటలో జాగ్రత్త. ഉപദേശം ശരിയായി നൽകുന്നതിൽ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം. అంతేకాకుండా മാത്രമല്ല మరొక 3 విషయాలు
మనము తేటగా విన్నప్పుడు இன்னும் ஒரு 3 കാര്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? చదువుట యందు జాగ్రత్త, വായിക്കുന്നതിൽ നാം ജാഗ്രതയായിരിക്കണം. హెచ్చరించుట యందు జాగ్రత్త, സൂചന നൽകുന്നതിൽ നാം ജാഗ്രതയായിരിക്കണം. బోధించుట యందు జాగ్రత్త, ഉപദേശത്തിലും ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. బోధ విషయములో జాగ్రత్త, നാം പ്രബോധന കാര്യങ്ങളിലും നാം ജാഗ്രതയായിരിക്കണം. విశ్రాంతిలో ప్రవేశించుటకు జాగ్రత్త. നാം വിശ്രാന്തിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తలు ఎప్పుడైతే తీసుకోగలుగుతారో ఇట్టి జాగ్రత్త కలిగిన వారికి దేవుడిచ్చే చక్కని భవిష్యత్ దైవ గ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉంది. അങ്ങനെ ജാഗ്രത ഉള്ളവരായി ഇരിക്കണമെന്ന് പഠിച്ചു. ജാഗ്രത ഉള്ളവരായി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചും തിരുവചനത്തിൽ നാം വ്യക്തമായി വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచన చేసి దేవునికి మహిమకరంగా జీవితాన్ని ఆయన నామ మహిమార్థమై మనము సమర్పించుకొని మనలను మనము కాపాడుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്ന് കർത്താവിനെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ప్రార్థన చేసుకుందాం. പ്രാർത്ഥിക്കാം. పరిశుద్ధుడవైన మా పరమ తండ్రి, మీకు స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాం. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ പരമപിതാവേ, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. మమ్మల్ని ఎంతో ఎక్కువగా ప్రేమించిన మా ప్రభువా, మిమ్మును స్తుతిస్తున్నాం. ഞങ്ങളെ ധാരാളമായി സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രഭുവായ കർത്താവേ, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. మమ్మను జ్ఞాపకం చేసుకొని దినదినము అనుదినము ఆదుకుని నడిపించుచూ ఉన్నవాడా, మీకు స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాం. ഞങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന വിധങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. అన్ని విషయాల్లో మీకు మేము మహిమ తేవడానికి మమ్మను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆదుకుని భద్రపరచుచూ ఉన్నవాడా, మీకు స్తోత్రం. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആദരിച്ച് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. మా ప్రభువా, దినదినము అనుదినము మా పట్ల ఎంతో కాపుదలనిచ్చి జాగ్రత్తలు తెలియచేస్తూ ఉన్నందుల కొరకై స్తోత్రములు. ഞങ്ങൾക്കായി ഓരോ ആളുകളിലും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ജാഗ്രതപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കായി അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. దావీదు సొలొమోనుకు తన పిల్లలకు జాగ్రత్త చెప్పినట్లే మాకును మీరు అనేక పర్యాయాలు ఎంతో జాగ్రత్తలు చెబుతా వస్తున్నారు. ദാവീദ് തന്റെ മകനായ ശലോമോനോട് കൂടെ എത്രയോ ജാഗ്രതപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളോടും ധാരാളമായ കാര്യങ്ങളെ ജാഗ്രതയായി ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. కనుక మీరు చెప్పే జాగ్రత్తలను మేము పాటిస్తూ അതുകൊണ്ട് విశ్రాంతిలో ప్రవేశించు వారిగా సిద్ధపరచమని వేడుకుంటూ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രതയായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജാഗ്രതയായിരുന്നു കൊണ്ട് വിശ്രാന്തിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് మా ప్రభువు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుచూ ఉన్నాం మా పరమ తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്നു, പരമപിതാവേ. ఆమేన్. 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 ప్రభునందు ప్రియులారా, దేవుని వాక్యములో నుండి చక్కని విషయాలు తేటగా మనం వినగలిగాం. ప్రభుకు స్తోత్రం.